ठीक है खबर अच्छा है पेशेंट कैसा खबर कैसा है सही है कि नहीं लैब भी नहीं होगा ये बीजेपी का कलर का बाइक है अच्छा पहले सवाल खबर ভালো তো সবার খবর ঠিক আছে ঘটনা জিকিব না নাই জিকিব না জিকিলে প্রথমতে মার কথা কম বহিনৰ কথা কম তাৰপিছত বুলেট কম ঠিক আছে এতিয়া আমাৰতো ইয়াৰ আগত অমৰচান্দী এমএলএ আছিল হয় নহয় এতিয়া আমাৰ গৌতম দা এমএলএ জনে আহিছে হয়নে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ যিমান মহিলা আছে অৰুণোদয় আঁচনি বুলি এটা আঁচনি ওলাইছে গম পায় নে নাপায় মহিলাসকলে গম পায় নে নাপায় 16,000 মহিলা কাটিগড়া সমষ্টিত অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে কিন্তু ইয়াত থকা কিমানে পোৱা নাই 830 টকা মাহত আহিব লাগে পাইছে নে নাই তাৰমানে কিছুমানে পাইছে কিছুমানে পোৱা নাই হয়নে নহয় এতিয়া সবকে লাগে নে নাই তো এক নম্বৰ কথা আমাৰ যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'ব মোৰ যিমান মা আৰু বহিন আছে সকলোকে আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিব গৈ আছো চবে নাম্বাৰ 1 হ'ল এইটো এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি পাৰ মাসিক 830 টকা পাই আছে হয়নে 830 হয়নে এতিয়া আমি অৰুণোদয় আঁচনি বাকী মহিলাকো দিমেই লগত এই অৰুণোদয় আঁচনি হৈ যাব পাৰ মাসিক 3,000 টকা এতিয়া আপোনালোক চিন্তা কৰক কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া দিন আছিলে কংগ্ৰেছে আমাক কি দিছিলে লুঙি ধুতি চোলা কম্বল আঁঠুৱা এই 5টা সামান যদি লগ লগাই দিয়ে তাৰ ভেলু হয় 1,000 টকা পাৰ মাহত কিন্তু মাহতটো নিদিয়ে 5 সাল 1 বছৰ দিয়ে 5 বছৰে একবাৰ দিয়ে অল্প ধুতি অল্প চোলা এটা কম্বল এটা লুঙি এটা আঁঠুৱা পুৰা কেলকুলেট কৰিলে তাৰ দাম হয় 1,000 টাকা 5 সালে 1,000 বিজেপি কি করেছে প্রথম 3 টকা মূল্য যে চাউল আছিলে এতিয়া আমি ফ্ৰী পাওঁ নে নাপাওঁ 35 কেজি চাউলৰ দাম 20 টকাকৈ হলে কিমান হৈ গ'ল 700 হয়নে অৰুণোদয় আঁচনি এতিয়া হৈ আছে 830 অৰুণোদয় হৈ যাব 3,000 টোটাল কিমান হৈ গ'ল 3,700 হয়নে কলেজত এডমিশ্যন
এটাই সরকার ফ্রি করে দেবে, দিলে কি না? এতিয়া আৰু এটা আমাৰ মা বহিন বিলাকৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব খুজিছো। ইয়াতে বন্ধন বেংকৰ লোন আছে নে নাই? আছে। মা বিলাকে লোন লয়, লোন লয়, মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন লয়। কিমানৰ লোন আছে হাত দেখাওকচোন। संभव ना, ठीक है। इतना बड़ा इंटरेस्ट में लोन लेके कोई लोन भुगा नहीं सकता है, तो इसीलिए हर सप्ताह मालूम का परेशानी होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ अभी तक जो आप लोग लोन लिया ये पूरा की पूरा हम लोग चुका देगा। हमें ये लोन मारेंगे, আপোনালোকে আৰু আগলৈকে গৈ এইবিলাক লোন নল'ব, ঠিক আছে? হ'বনে? এই ল'ৰাবিলাকে কিয় ফূৰ্তি কৰে? লোন লয় মাবিলাক, খৰচা কৰি দিয়ে মতা মানুহবিলাক, হয়নে? আৰু তাৰ পিছত গোটেই এজেণ্ট বিলাকে মাবিলাকক ধৰি থাকে আৰু ল'ৰাবিলাক ঘৰৰ পৰা গ'ল, হয়নে? সেইকাৰণে এইবাৰলৈকে যি লোন ললে এই লোন আমি ঘূৰাই দিম। আগলৈকে এই লোনটো নল'বলে, এইটো বৰ ডেঞ্জাৰাছ লোন হয়, হ'ব নহয়? ইয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াৰ মহিলাবিলাকৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে নে নাই? আছে। 25,000 50,000 টাকা পাইছে, পাইছে নে নাই? কিছুমান পাইছে, কিছুমান পোৱা নাই, হয়নে? কংগ্ৰেছৰ দিনত এটা মহিলা গ্ৰুপে টকা পাইছিল 5,000 টকা। 10 গৰাকী মহিলাৰ মাজত 5,000 টকা হৰণ কৰিলে হৈ যায় 500 টকা। এক বছৰ যদি চাই 100 টকা, আৰু এইটো যদি মাসিক কৰি দিয়ে 9 টকাও মাসিক নহয়, হয়নে? 5 বছৰৰ পৰা একবাৰ দিয়ে। যেতিয়া আমাৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে আমি প্ৰথমবাৰ দিলো 25,000, সেকেন্ড টাইম দিলো 50,000। এইবাৰ আমি দিব গৈ আছো 1 লক্ষ আৰু 2 লক্ষ, 1 লাখ আৰু 2 লাখ। যি 25 আৰু 50 আছিলে এতিয়া সেইটো হ'বগৈ 1 লাখ আৰু 2 লাখ। তাৰমানে 3টা স্কিম মোৰ মাসকলে পাব। এটা হ'ল অৰুণোদয়, 830 টকাৰ জায়গায় ওইটা হবে 3,000 টাকা, ঠিক আছে? সবার মনত থাকিলে কি? বাবাটোর মনত থাকিলে নাম কি? নাম কি? কি নাম তোর? আরে ওইটা কি নাম? তো হুসেন আহমেদ, বুথ কমিটির প্রেসিডেন্ট। কিমান হবে এখন অরুণোদয়? ঠিক আছে। আৰু যিমান গৰীব মহিলা আছে আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত লোৱাৰ ইনকামবোৰ চব অৰুণোদয়। যি বন্ধন বেংকৰ লোন আছিলে বা আন বেংকৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন আছে, এই মাসকলৰ লোনটো আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিম।
দিছিলো এতিয়া আমি দিম 1 লাখ আৰু 2 লাখ টোটেল 3 লাখ ঠিক আছে এতিয়া হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছোৱালীবিলাকে স্কুটি পালে হয় নে নহয় কিন্তু চাহ বাগিচা ছোৱালীবিলাকেতো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা বহুত দিগদাৰ কলেজ নাই ওচৰত স্কুল নাই এতিয়াতো আমি হাই স্কুল বনোৱা আৰম্ভ কৰিছো সেইকাৰণে আমি ডিচিশ্যন লৈছো চাহ বাগানৰ ছোৱালী ছেকেণ্ড ডিভিজন পালেও স্কুটি ছেকেণ্ড ডিভিজন পালেও স্কুটি পাব খালি 40 গাড়ী বাকি কিন্তু ফার্স্ট ডিভিজন লাগিব কিন্তু লগত যোৱাবাৰ পাইছিলে অকল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এইবাৰ পাব ডিগ্ৰী আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজত যোৱা চবে বিজেপি কালার বুলেট দিলি কিন্তু একটা কন্ডিশন বুলেটৰ পিছফালে মা আৰু বহিৰে বহিব পাৰিব নহলে কলেজ থাকি যাব বৰ খেলাই আৰু বুলেট চলি যাব হাইলাকান্দি হয়নে আৰু একটা ভাল খবৰ মোৰ হাতেদি টেটত চাকৰি কিমান হৈছে চবেতো জানে 1.5 লাখ ল'ৰা ছোৱালী আজিলৈকে চাকৰি হৈছে কিমান স্কুল প্ৰাদেশিকৰণ হৈছে ভেঞ্চাৰ স্কুল এখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈ গেল এইবাৰ আমি এই যে কলেজত ফ্ৰী এডমিশ্যন পাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়িছে ইহঁতৰতো চাকৰি বাকৰি নাই অকলতো পঢ়িলে নহ'ব এইবাৰ মই চবক চাকৰি দিব নোৱাৰো কিন্তু 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ আগে তার মানে আগামী 1 সালের মধ্যে 1 লাখ ছেলে মেয়েকে আমি সরকারি নৌকরি দিব 1 লক্ষ এই যে ছেলে মেয়েবিলাকে চাকরি পাব 1 টাকার ঘুষ কাস্তি দিতে হয় না কিছু দরকার নাই ফ্রি গুৱাহাটী যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আনিব যাব মিঠাইটো মই খুৱাই দিম মই নাখাওঁ কিন্তু একটা কণ্ডিশ্যন আছে আজিকালি যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ হয় বাপেক মাকক নাচায় চবে চাই 10% আজিকালি নাচায় এতিয়া মন্দিৰত মছজিদত গলো ভগৱান আল্লাহ আমি দেখিছো নেকি দেখাতো নাই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ভগবান আমার মা আর আমার বাবা এই যে চাকরি পাম আমার কিন্তু একটা কন্ডিশন থাকিব যে মা বাবা চাব 100% আমার বেলেগ ঘোষ নালাগে ওইটাই আমার ঘোষ কি তুমি তোমার মা বাবাকে ভালো করে দেখো এটাই আমার একটাই খালি কন্ডিশন থাকবে আর তার বিনিময়ে 1 লাখ ছেলে মেয়েকে 1 সালের মধ্যে চাকরি দিয়া হবে 1 সালের মধ্যে এতিয়া তো বুলেট আর স্কুটি হলে তেল কত হব তেল তো কিনিব লাগিব তেল কিনিলে আকৌ মা দেউতাকে কব লাগিব তেলৰ পইচা দে এতিয়া কি হব কলেজত এডমিশন ফ্ৰী কিতাপ ফ্ৰী কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী কলেজত যাবৰ সময়ত দেউতা মাক 100 টকা খোজে চবৰ লগততো টকা নাথাকে হয়নে টকা নাথাকিলে ল'ৰাটো কেনেকে টেম্পুত যাব কেণ্টিনত গৈ কি খাব সেইকাৰণে
साई बागान में भी आप देखा हो, एडमिशन भी फ्री है, किताब भी फ्री है, फिर भी लड़के लोग नहीं जाते, लड़का लोग नहीं जाते हैं। इसलिए डेली आने जाने का खर्चा भी तो एक खर्चा ही है। तो अभी हमने ये निर्णय किया हो, लड़का लड़की हर दिन कॉलेज में जाएगा, उनका अटेंडेंस चेक करूंगा और अटेंडेंस का ऊपर डेली उनको 100 रुपया मिलेगा। आप देखो, किताब फ्री हो गया, एडमिशन फ्री हो गया, डेली 100 रुपया मिला, तो 100 बच्चा कॉलेज में जाएगा कि नहीं? तो हमारा और क्या काम है? हम अगर मंत्री बना हो, इसी में हमारा भी सुख है कि भाई अभी असम का सब लड़का लड़की कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। इतना ही अगर काम हमारा जीवन में हो जाता है, उससे बड़ा काम हम जिंदगी में और क्या कर सकते है ना? तो इसलिए माँ और बहन लोग, आगे जाके एडमिशन फ्री रहेगा, किताब भी फ्री मिलेगा, भी 1,500 रुपये अकाउंट में भी आ गया, जो लोग डिग्री पढ़ रहा है, आया कि नहीं आया? साथ में हर दिन कॉलेज जाने में 100 रुपया मिलेगा, 100 টাকা দেই। কলেজ বন্ধ থাকিলে নহব, কলেজ খোলা থাকা দিবা। এইখিনি পাই গলো, লগত অনুদান 3000 পালো, 35 কেজি চাউল ফ্ৰী পালো। তো ধুতি লুঙিতকৈ বেছি ভাল হলনে নাই? ভাল হলনে নাই? তো এতিয়া বিজেপিক ভোট দিব লাগিব নে? कांग्रेस बोल रहा है कि हम लोग गारंटी देता है। एक बात बोलिए, गोदरेज कंपनी को भी गारंटी देता है क्या? कोई टाटा कंपनी को भी गारंटी देता है क्या? अच्छा वाला कंपनी गारंटी नहीं देता है, खोपड़िया वाला कंपनी गारंटी देता है। आप लोग पूरा टीवी में देखिए, अगर मैं झूठ बोला हूं, कोई भी भारत का एक क्लास कंपनी को भी बुलेट कंपनी गारंटी देता है क्या? तुम लोग को भी बुलेट के बारे में जानते हो पूरा, तो बुलेट कंपनी गारंटी देता है क्या? जो खतरा वाला कंपनी है वही लोग बोलता है गारंटी है। अभी मोदी जी पुराना वाला 500 रुपया का नोट था, उनको देखने से भी दुख नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता? दुकान को नहीं देता है। अगर उस समय कोई घर में एक 500 रुपया रह गया, अब ये 500 को देखते रहो, कोई तो दुकान लेगा नहीं, लेगा क्या? एक समय था, मोदी जी समझ दिया था, अभी समय पार हो गया, कोई भी तो नहीं लेगा। तो जैसे पुराना 500 वाला नोट अभी दुनिया में कोई नहीं लेता है, ऐसे कांग्रेस पार्टी को भी कोई लोग गिलामाल दुकान में भी एक के जगह। इसलिए कांग्रेस में है कौन? पहले बड़ा खेली में 1 पीस गोल्डन में था, अभी नहीं है। अभी कांग्रेस में बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, गुजरात में नहीं है, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, कोई जगह में कांग्रेस नहीं है। जब कांग्रेस पावर में था तो कोई गारंटी नहीं दिया। जब संतोष मोहन देव राजा था, जब सुष्मिता देव रानी था, तब कोई गारंटी नहीं। अभी लोगों ने वोट देके उन लोग को दूर भगा दिया, अभी बोल रहा है गारंटी गारंटी गारंटी। अरे बाबा, गारंटी कौन देता है? जिसका माल खतरा है, जिसका माल आने से ही डूब जाएगा। लेकिन हम गारंटी नहीं देता है। 20 साल हम लोग पॉलिटिक्स किया, जो बोला वो करके दिखाया। इसलिए हम लोग इलेक्शन में 2 साल बाद बोलता हूं और 5 साल वही काम हो, इसके लिए पूरा दिन रात प्रयास करता हूं।
अभी बड़ा वैली का रास्ता उसका अच्छा हो गया कि नहीं? कांग्रेस का समय खतरा हुआ था कि नहीं? अभी बागान का लाइन में रास्ता बना कि नहीं? बागान में हाई स्कूल का काम भी शुरू होने वाला है। यहाँ में केडापुरा कलाइन बागान रास्ता नहीं हुआ वैसा केडा पार्क। हाँ, अरे अभी एयरपोर्ट से तो हम आया 20 मिनट में उधर पर पहुंच गया है ना। बराक वैली का अभी कोलिंगन से हाईलाकंडी सिलसिला जाओ, पहले पूरा खतरा था, अभी बढ़िया हो गया रास्ता। अभी गांव में भी रास्ता हो जाएगा। खाली गौतम रॉय को जिताओ, गौतम रॉय को जिताओ। गौतम रॉय बोल रहे हैं कि थोड़ा स्पेशल दे दो काटीगढ़ा के लिए। गौतम रॉय है ही स्पेशल। अभी काटीगढ़ा का रास्ता 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम स्पेशली काटीगढ़ा को 150 करोड़ रुपया देंगे। ठीक है, वीडियो कर लो यार। रास्ता अच्छा होने से तो मिल जाएगा। कांग्रेस की इसका साथ अनाउंस किया है तो गौतम रॉय जी का पीछे कौन है? मोदी। कांग्रेस का पीछे कौन है? तो अभी हम लोग को आजमल को चाहिए कि मोदी को चाहिए? आजमल को चाहिए कि मोदी को चाहिए? अभी आजमल क्या बोल रहा है? मैं उनका मीटिंग सुन रहा था और मीटिंग में बोल रहा था कि हमारा मान लो जितना खुशी है उतना बच्चा जन्म हो। तो मैं बोला अगर तुम्हारा सरकार होगा, कोई बुलेट का स्कीम भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं है, फ्री एडमिशन भी नहीं है, फ्री रास्ता भी नहीं बनेगा, ऑटोमोबाइल भी नहीं होगा, बैंक का लोन भी माफ नहीं होगा, खाली एक ही स्कीम चलेगा, माँ और बहन लोग बच्चा बना। क्या माँ और बहन लोग बच्चा बनाने वाला मशीन है क्या? एक जब बच्चा जन्म होता है, ऐसा बच्चा जन्म होने कारणে 10 माह 10 दिन मार पेटत থাকিব লাগে। যদি ডক্টর নাপায়, নার্স নাপায়, বহুত মাকে ডেলিভারি করার সময়তে মৰি গৈছে। আৰু যিটো লেবাৰ পেইন হয় এইটোতো ল'ৰা মানুহে বুজি নাপাব, হয়নে মা? কিমান খতৰা পেইন হয়। সেইকাৰণে আমি কৈ আছো যিমান বাচ্চা ইমান জন্ম দিয়ক, কিন্তু আজমল বা মোৰ পেটত যদি এটা বাচ্চা জন্ম হয়, হয়তো আমার জিন্দগি বাচ্চা না লাগে। तो आप लोग देखिए कांग्रेस और आजमल कैसा सरकार बनाना चाहते हैं। हम लोग बोलता है मेडिकल कॉलेज खोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, वो बोलता है मद्रासा खोलो। हम बोलता है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वो तो दूसरा बनाना चाहते हैं। हम बोलता है लड़की लोग कॉलेज में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वो बोल रहा है कहीं भी मत जाओ, खाली मां बनो। तो ऐसा सरकार को कोई वोट देगा क्या? कोई देगा क्या? तो इसलिए भाइयों और बहनों, अभी 5 साल में असम में जितना प्रगति और विकास हुआ और आगे जीवन हम एक गोटेपुर चाय আমরা কাকে ভোট দিতে হবে? ঠিক আছে।
সবাই ঠিক আছে না? ওই জায়গায় ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল পুরা গৌতম রায় জিন্দাবাদ, বুলেট জিন্দাবাদ, पूरा ठीक है। हमारा माँ और बहन खुश है ना? आप लोग खुश है ना? तो शाही बागान में बैंक अकाउंट पहले नहीं था, अभी बैंक अकाउंट में पैसा आते हैं कि नहीं आते? पहले बार 2500 आया, फिर 2500 आया, फिर 3000 आया। अब ये मैं बहुत बढ़िया बात बोलने वाला हूँ, थोड़ा सा सुनिए। क्यों नहीं मिला? 8 लाख लोगों को मिला। अरे किसी किसी को नहीं मिला, अकाउंट बनाओ, हमको नंबर दे दो। ये किसी को नहीं मिला मतलब 8 लाख को मिला। अरे बाबा, 1-2 को आप देखो, दुनिया में 100 करोड़ लोग रहता है, 99 को मिल गया, 1 को नहीं मिला, उसको दोबारा मिल जाएगा। छोटा बात है, उसमें हल्ला करने का क्या फायदा है ना? आगे में जाके मिल जाएगा। काम करता है क्या? देखो अकाउंट नंबर मिल जाएगा, कल से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी 2500 मिला था ना, फिर 2500 मिला, फिर 3000 मिला। अभी एक बार कान खोल के सुनिए, बागान का जो डेली वेज मिलता है उसका साथ में अभी वही अकाउंट में हर महीना सरकार 1000 रुपया डाल देगा, हर महीना। तो महिला के लिए 3000, वो एक अलग स्कीम हो गया। लेकिन जो 8 लाख बैंक अकाउंट है चाय बागान का, उसमें प्रति मास हम लोग 1000 रुपया डालते जाएंगे। वो सैलरी से एक्स्ट्रा जो बागान का मालिक देता है वो तो देते रहेगा। ये जो बागान का मालिक जो देगा वो देगा, उसका ऊपर हर महीना दिसपुर से 1000 रुपया हमारा खाता में आएगा। अभी आप खुश है ना? तुम्हारा नाम क्या है भैया? विनोद। विनोद विनोद को बहुत प्यारा लगता है एकदम। एटा सब हो गो, एटा खाली खुशी खुशी फुटिब লাগিব নাই? एकदम। কাটলি সেনা তেতিয়া গৌতম দা এমএলএ আছিল, বহুত কাম কৰিছিল। এইবাৰ কাটিগড়া বল্লে বল্লে 150 কোটি রুপিয়া, 150 কোটি টাকা খালি কাটিগড়া রাস্তা ঘাটের জন্য এটা সরকার দিবে। তার উপরে বাকিগুলা কাজ তো হবে হবে, ঠিক আছে? এখন সবাই আমার সঙ্গে বলেন ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। গৌতম রায়, গৌতম রায়, গৌতম রায়, রাজদীপ রায়, রাজদীপ রায়, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী। बहुत बढ़िया। बीजेपी जीत रहा है, सरकार बीजेपी का बनेगा और काटीगड़ा बल्ले बल्ले।